गोंयांक खंयच बसोवना म्हणून एकदम बसयले नंतर जेन्ना ताचो सगळे स्मार्ट मिटराचे रिडींग स्मार्ट मिटराचे सगळे गोष्टी लोकांक कळ्ळे नंतर लोक ताका ओपोज करतात. सो ते बसयता आसतना डॉमेस्टीक आनी कमर्शियल सगळे बाराबर बसयतले ना आतां जे चालू जाल्या ते सगळे सरकारी ऑफिसां आनी इंडस्ट्रियल एरिया त्या नंतर आमी डोमेस्टीक चालू करतले. इंडस्ट्रियलिस्ट कॉपरेट करता ताका सगळे कॉपरेट करपाक जाय. हो जो डिसिजन घेतला तो गोवा गव्हर्मेंटाचो डिसिजन सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो डिसिजन इट इज ऑल ओवर इंडिया. Minister, government is paying म्हाका दिसना कंज्युमरांना लॉस जाता. आतां तुमी जे ह्याचेर मोबायलाचेर जे गोष्टी करता ते तशेंच पयलीं दिसताले. आतां सगळ्यांच्या बोल्सांनी मोबायल आसा तशें इफ यू वॉन्ट गुड सर्वीस then they should make some good investment in everything. Infrastructure development in any department is very good. आता गुड सर्व्हिस ना सर ते आतांचे मीटर हांव तुका तें सांगूंक शकना. स्मार्ट मीटर हे सेंट्रल गव्हर्मेंटानी इम्प्लिमेंट केल्ले आसा आनी त्या प्रमाणे JERCच्या नॉर्म्स प्रमाणे आमकां ते लोकांक अवेरनेस करतले जे स्मार्ट मीटर चालू आसा. अवेरनेस चालू आसा आनी जाय जाल्यार आमी अवेरनेस करतात.